हे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी तो करुणा कृपा जल राशि मो समस्त पाप क्षय करदेबु माँ आउ मो राणी बापा माँ तार तारीख चली गला मोर भौणी हूँ मोर सबु किछि तेल लुण संसार भितर दुख सुख रे मु दिन काटू मु सत कहूँ माँ मो भौणी जदि किछि मु सत कहूँ तो मंदिर बेला मु तो पिटी पिटी मरी जीवी मरी ठीक अच्छी तो मुझे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी मो राणी को केबे भी अणदेखा करेनि मो राणी को केबे अणदेखा करेनि सार मो राणी को केबे अणदेखा करेनि आप जानते सार मो राणी छड़ा मो जीवन में कहीं ना राणी हूँ मो जीवन मो छातीर कलिजा मुझे कौन पागल कर मत मो राणी पाखक नहीं जाए सार मत मो राणी पाखक नहीं चलतु मत मो राणी पाखक नहीं चलतु तुमको से कौन सी आवश्यकता नहीं दरकार नहीं दरकार नहीं दरकार नहीं मैंने आपण कौन कहते बुझी पारुनी सार माने माने कौन की कौन है सार कौन है आपण जमीती कहते आपण मिछ कहूवे कहतु सार कौन है कहतु सार कौन कहतु सार कौन है कहतु बेलाल तुम रानी को समाने बलात्कार कर दैछन्ते मोरानी she is dead नहीं सर नहीं आपण मिछा कहते सर आपण मिछा कहते मो सुख को सही न पारी मो सुखर मार्बल चटाड़ ऊपर कादोरी चालीटी रहउछन्ती सर कादोरी चालीटी रहउछन्ती नहीं बेला हां आपण थरुटे कहि दियंतु सर आपण मिछा कहउछन्ती बोली आपण मिछा कहउछन्ती बोली नहीं बेला तुम विश्वास कर मिछ कहनी और यदि तुम विश्वास नहीं ताहले देखो सेखाने तुम भूमि
कला पर भी तुम भौणी को बंचे पारे आई एम सॉरी बेला आई एम सॉरी तुम धैर्य धर बेला आसी बेला सब भाग बने अरे चली जाऊ कुआडे अरे चली जाऊ कुआडे मो भौणी टाको मेडिकल बारंदार पकाई दे चली जाऊ केमिति अरे केमिति चली जाऊ केमिति तो चाली गलु केमिति तरुटिए भाभी पारिलुनी तो भाईटा तो बिना बचिबो केमिति ए मां लक्ष्मी ठाकुरानी तो आखी को कोन के देखा जाउनी तो कान को कोन के शोभा जाउनी कौन पाइबा नीति संजय सकाळे तो मंदिर बेड़ारे फूल चंदन दीप दे पूजा करिवार प्रतिदानटा कोडे आबा आबा आ देखिबु आबा देखिबु अत्याचारी कपरी करबी तो राम राज्य भारत भूमि आज अत्याचारी मानक दुर्योधन केमिति कलंकित कुरुक्षेत्र बाल्टी कुरुक्षेत्र तो मो आमंत्रण लिखित आज समाज हत्या लंठन दर्शन करे खाली तांडव लीला करुचंती तांडव लीला सृष्टि तू जन्म कर मनुष्य मानक कहीं सबू तोरी पाइल सबू तोरी पाई किंतु मन रखमा मो भौणी को बलात्कारी मानक प्रतिशोध देवाई जे पर्यंत मु न फेरी से पर्यंत तो मंदिर बेड़ा मारिबिनी मु एटा होउचे मो भीष्म प्रतिज्ञा तुए कौन कलु लबा तुए कौन कलु दैव दांडरे मते तू लोक अच्छा करि देलु समस्ते कहबे बाईटे भौणीटा को सुरक्षा दे पारिला समस्ते मो पर छेप पकाइबे छेप से माने देखी मते हसीबे काको कहबी आउ मु घर कोड़े बसी गोमरे तुम जीवन एते बड़ दुखर पहाड़ लगे कहीं कहबी किए बा मो कथा शुणव क्या कहबी मो दुख
ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏ ବସ୍ ଏବେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ କଣ କରିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବୋଧେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିବି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖକୁ ବସିଲାଣି ମତେ ଯେମିତି ବି ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ମତେ ଯେମିତି ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ What a wonderful situation. ठंडा 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 कूल कूल अरे কথা কইছি না রাস্তা ঘাটরে ঝড় বর্ষার তাণ্ডব এনি ম্যাডাম আসুন টিকে গরম হবা ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଶିଖିନୁ ବେଟି ଡାଇଲଗ ଏ ସତ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର ଟିକି ସ୍ୱୟଂ ପୁରା ଫେଲ ମାରି ରେଡି ମ୍ୟାଡାମ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୋଲ କୋଲରେ କିଛି ଲହରା ନାହିଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ଶୀତୁଆ ରାତି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଏଇ ମାନେ କଥା କଣ କି ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତ ମାନେ 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 କଥା କଣ କି ତମ ଚୁଟିଟା ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ି ହେଇ ପଡି ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାଟା ତମେ ଝିଅ ପିଲାଟା ମତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ମତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ରାତି ଶୀତୁଆ ପବନ ହେଇ ବହୁଛି ମତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ହଁ ହେଲା 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 ଝିଅ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିଟା ମତେ କାହିଁକି ଦବ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ମାନେ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ଖେଳିବା ମାନେ ତୁ ତୁ ମେ ମାନେ ତୁ ମେ ଟିକେ ଖେଳ ଆରେ ଚେଷ୍ଟା କରନି କହିଦଉଛି ଲଜ୍ଜା ମତେ କାହିଁକି ଲାଗିବ ଆଲୋ ତୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ଖେଳ ଖେଳିଲା ତୁ ମତେ ଧରୁଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ଧରୁଥିବି ଶୀତୁଆ ରାତି ପବନ ତୋର ମୋର ଟିକେ ଗୋଟା ପଟା ନହେଲେ କଣ ସିଚୁଏସନ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆସୁନୁ ଟିକେ ଗୋଟା ପଟା ହବା ତୁ 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 ମେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ତୋର ମୋର ଟିକେ ଖେଳ ଖେଳିବା ନା ଖେଳିବା କବାଡି 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 ବାଘ ବଜାଣି ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଲୋ ଆଲୋ
ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ହଁ ଆଲୋ ତୁ ମୋ ଗାଲଟାକୁ ଖମ୍ପି ଦେଲୁ ରେ ମନର ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ ଆଲୋ ତୁ ମୋ ଦେହରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେହ ସାରା ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଲୋ ଯୋଉ ଦସ୍ତଖତ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଲୋକମାନେ କହିବେ କରିବେ ଲୋ ଆଲୋ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଟିକେ ହରଣ କରିବି ମାନେ ହରଣ କରିବେ ମାନେ ମିଶାଣ ପୁରାଣ ହରଣ ଫେରଣ କରି ଭାଗ ଶେଷଟାକୁ ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେବି ଜିରୋ ଆଲୋ ଆଲୋ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଦେହରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବି ଆଲୋ ତୋ ଓଠରେ ଆଲୋ ତୋ ଛାତିରେ ତୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଟିକେ শালি তো সরাটি মধ্যে কামড় দিয়ে চালিয়ে হলো বলে ও কবরা তারপর তো অধিক দুঃখর ঠুক হ্যালো ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବି ଆଉ ଦେଖିବି ହାରାମ ଦେତେ ତୋ କେତେ ବାଟ सारा सोद टोकीटा ठीक जगह मिसीगला एक जगह मिसीगला माने मोर टेंशन ओवर तापर केमिति ता देहरे सिग्नेचर हो ए कथा मो बॉस कही एटा बोले थाए जमिते ओ कोब्रा सापर ठो देखो वो खोरो ठो टिके को
वो पापा पापा नायक मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काटे खाया मेंढा बेपार अरे मेंढा चोरेला आउची मो पैसा मुझे मेंढा चोरौଥିଲି हेले अन्य गोटे मेंढा गोटे आसी मो मेंढा पल भितर पशि सौ मेंढा को देखी मोर भाई लोभल छाड़ीलिन आको छाड़ीलिनी ले से मेंढा गोटर मालिक माने आसी मो सहित चुक्ति करतो ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ କରି କାକି ଗଲି ଏଠି ଅନାନି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ ହଁ ମାରିଦେଲି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ मेंढा मांस सहित तांकर मांस को रोसाई करी मटन बिरयानी तैयारी करी पुलिस को खाइबा पुलिस हातरे मुठा मुठा टंका दे मुठा को मेंढा सजे ठारू विदाय छि 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 तमे मଣିଷ ମାଂସ ବି ଖାଉଛ खाली मनीष नुहलो छेली मेंढा बाघ भालू को आरंभ करी मो कुकुर बिलुआ मांस भी खाए କୁକୁର ମାଂସ माई सेल्फ पापा पापा नाए मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया देखिए मत छाड़ी दियो तमे हेलो मुसिना मेंढा बेपार छाड़ी देची एबे पोरा मणिष बेपार करूची तू जेमिति सुंदरी एइछु ना ओते मो होटल को नेले भरा करो भाव मंत्रींगर भिड़ लागिबो बिनिमय मु पाइबे थोड़ा थोड़ा मोर बाहर ठीक है ए तोय मत छाड़ी दियो मो तो खातो तो दया कर मत छाड़ी दियो मत तू चली जीवु तो सासु आ मु कोन करिबी मेंढा बेपार छाड़ी दियो मत हेलो ए दुनियाटा होउची छक्का पंजा छाई एठी जणे जितिबो आ जणे हारी हारिबा लोकटा जितिबा लोकको सर्वसदान आज आम दिजणटी खेळीबा देखिबा किए जितु भेड़ पर
ତତେ ବାଧୁଛି ମୁଁ ବାବାନ ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ଯିଏ ଧୋଳି ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତା ଆଖିକି ତାକୁ ଟାଣି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ତୋତେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି ଏଇ ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ତୁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷ এইটা বেশি না এইটা হচ্ছে କା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଆରେ ଚାର୍ଜା କହୁଛି ଏବେ ଚାର୍ଜା କହୁଛି ଏବେ ଚାର୍ଜା କହିଛୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଦେଖ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟୋଳା ଉଟରା କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମରଦ ପୁଅ ସହିତ ହଁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବି ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ଏ ଖେଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଯାଏ ଏ ଖେଳକୁ ତୁ ମୋ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହାରିଯାଏ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଯାଇଛି ରାଜି नहीं सही नहीं वो करो नहीं सही तुम इससे भूल करो नहीं ଏ ସୀତା ସାଇ ଉପରେ ତୁମର କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ ये सही पूरा साउची पहले ତାହେଲେ ଡରୁଛ କାହିଁକି साई को पकड़ के सुनो तेरा पूछने का चेष्टा करो सही ଓ ଏ ଖେଳରେ ରାଜି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆମେ ଦି ଜଣ କରିବା ଆଜି ଜଞ୍ଜାଳ ଲଢ଼େଇ ଖେଳରେ ହୁଏତ ତୁ ବାଜି ମାରିଦେ ହେଲେ ମନେ ରଖ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ତୋ ସହିତ ଏଇଟା ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ମାଇଣ୍ଡ ଆସଉଛି ମିଷ୍ଟର ସାଇ ଏଣ୍ଡ ସୀତା ମୋ पापा नहीं मेरे मन को खाया मैं कुत्ता के खाया तुम जो ठीक टाइम में पहुंच ना था ताले से राक्षस था ମୋର କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପୁରା ଛାଇ ହେଲେ ତମେ ପରା ମୋତେ আমি পরে গোটে ছাত্র ଆଉ ଜଣେ
ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ଲାଗୋଇ ସବୁ ସତରେ ସେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼େ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଫୁଟିଥାଏ ସତରେ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଲାଗେ କଲେଜରେ ମିଛ କହିଲା ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସେ ଏମିତି ଏତେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତ କରୁଛେ ଏମିତି ମିଶୁଥିବ ଆମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ମୁଁ କଲେଜ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରି ନେଇଛି ଆଉ ତମେ 7ଟା ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଘରର ଶାଶୁ ବୋହୂ ହବ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଉ ତାପରେ
ହେଲା